ba? Ngawat gul kog manok ani. Kay gigutom naman ko ako sudan. Asa man ko makakuha manok ani bay. Nga kuan man gisud na kayo makaparinti ta og kawatag manok kay mukuan atong kamot matukaran. Asa kay manok kuron? Ay, sa silingan. Kay kami wa man misudan ron. Ngawat ko sa silingan. Asa man pa makapitas. Agoy! Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Ayan, ating kunin. Ating uulamin. Tara, atong kunin. Dali, kunin naman. Di ko, kay manglabok man.